Hallelujah. And then said, "What for Yakupana society and doing a homobro. Now, that's what Tia said, such a mother, but you moja a dear for Sunny. The Cata said, "I union uncle or so soon in Yakupon, Saya and doing a homobro, and you mean a send yet see. Yet a trading upon Yakupon us say, no, no, and Cafe Alco Army to ye, now doing the Afi Aqua between Afi 2018. Afi 2018, yet the Yami Assay, it's as many penny Nana at one. Now, God love us a chef for, God love it a tear for. Yeni na yada so tia fe ka se hyiranka ososo ni Nyankopon ende me nimba be che nyame asem kakra me sese bia wo bia no be si utra asem aye bompa yesima ososo ni Nyankopon papa wa asem aba baba wa minim kasa ma no ntim ba mo se kasa efa me mu akoma biara eprim ejapa fa won sa eka bo aye na tonto pegu asem ya ebe yuso e wo ba ji se dim amen e ba ntom nimba be hia bibi afa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Your body is the temple of God. Your body is the temple of God. Okay, 1 Corinthians 3:16. Osi so wunim se wuni pedua eye nyame asoredan. Na nyame honhom eti wo mu. Na nia obese nyame asoredan no saa na Awurade nso ebese no. Many adofo a wotie me. Wunim se wuni pedua eye nyame asoredan. Na so wunim se wuni pedua eye nyame asoredan a abrabo ben na wode nyame asoredan no ede ebo. So nyame asoredan no de bo abrabo bia a wo pe anaso de bo abrabo a ese Onyankopon odofo a wotie me sankende dey se wo mfa wo nipadua no embo afore emma Awurade wo mfa wo nipadua no ensi kwate sa afore ate ase ma Awurade akamese wo sesa wa akwan esan so si wo nipadua ye me Awurade ma asoredan na me honhom ati wo mu na ne wo se Awurade asoredan ono so ebese me bi ejidifo Wukai eye 1 Corinthians chapter 6 verse 19 na. Osi wunnimu se wunipadua eye nyame asoredan na honkonkron ati wo mu wasan so esi subiem. Adofo nem nyame asoredan na dian e na ye de eye. And ye ba no physical realm. Asoredan bebre wo hono ma yesisi. Na asoredan ya yesisi nyema bebre na ekoso wa asore ni mu. Nyema bebre na hyehyehye manfo altase na mibisa wo se woni padua eye nyame asoredan ya na ehefa e na wo so wo altahye. Odofo a wotie me. Wo altar ene wakomem esan se akomanyum e na Kristo ete. Altar na yesi no physical no ehono na yewugide se Kristo ewo. Na saa altar no so kro na Kristo ewo hono mo no. Ehono na nkofodi inipa ehehye. Ehono na nkofodi nyankomade ehehye. Ehono na nkofo ye niema nyankopon echi ehehye ewo asoredan mu. Na mibisa wo se won so woni padua na nyame asoredan no. Altar na eye wakoma no ede na wo de hehye ase. Ye di peseminkumi nya ahehye ye altar ase. Ye di ahoye ahehye ye altar ase. Ye di enibre enitan peseminkumi nya nkumotwe sa na ma wenyina ahehye ye altar ase. Na so se ye tisa asori we se bibi hye altar na ase. Ana se ye tisa ye osofu we di eduro eye we ya na nyina ya no gusu na ye sori tia na ye kasetia no. Na wo so ne ye hye wo altar na ase no we yi efri ho. Na ka afi 2018 ka obeyi bibia efri wo altar na ase a eye wakoma no na ka wa ma Awurade aba betina wo mu a enka obehum se ye nyame no ti ase adofo a wotie me obi adwene ye ne se honhom kronkron e na eti ne mu esa se Bible ne se na me honhom eti mu mu adofo check o mo se nte honhom kronkron pa na eti wo mu me ne adofo a wotie me honhom kronkron e na eti wo mu e na waye makeup so honhom we honhom kronkron e na eti wo mu na watete wani echi enwi no honhom kronkron eti wo mu e na wakɔhye tirinwi a egu sabe kakra wato no honhom kronkron eti wo mu na Bible se me fa enwi enka enwi hu ye de egugu so yi honhom kronkron eti ye mu na ye de bɔwre ato bɔwre so yi honhom kronkron gu ewo yi mu na ye pɔ ye nipadua yi honhom kronkron eti ye mu e na ye ye ho na ye pɛ enka ne ka menu no ke betena se na ka ye check up na ka ya check honhom kra elidi ye na enka ye behunu se ho ya ka se ye honhom na ye de ye adwuma ana se wiase honhom na eti ye mu odofo a wotie me honhom na eti wo mu na ye se ye honhom kronkron honhom kronkron empefi honhom kronkron narrative wo se kwakeka wano honhom kronkron narrative wo se kwotete wani achi honhom kronkron narrative wo se kofa ewiase ani emoniema honhom kronkron narrative wo se konna kodo ewiase enti se wo yi obi a wo sa nyama wanyina ewe wa afa me ka cha wo so odofo a wotie me wachia esan se honhom kronkron wa free wo mu
ne mu ewiase honhom ene de wo ayi adwuma esan se Nyankopɔn honhom no ma wo kwan ma wo nkɔfa ewiase Nyankopɔn honhom no ma wo kwan ma wo ndro ewiase ne emu niema Nyankopɔn honhom no ma wo kwan ma nipa nyina ye no so unye bi odofo wonu so ni pedwe nyame asɔre dan na nyame honhom ati wo mu mesre odofo a wotie me se 2018 yefa ye hunsi what is afori atiase wo kan Romans chapter 12 verse 1 na o se yefa ye nipadua si what is afori atiase ema esusu Nyankopɔn no enka 2018 kam no mi nke de hu be si what afori atiase ma osusu Nyankopɔn na kwade aye nia opa enka nhira bebre beba ya kwan mu odofo a wotie me wo nipadua ye nyame asɔre dan na nyame honhom ati wo mu ye memfa adwaman empam nyame honhom no emfi ye mu ye memfa kro no empam nyame honhom no emfi ye mu ye memfa nietan pese me nkumenya ahoya nyama bone na ehye yakoma mu no ye nyina emfiri honom na obronsam honhom no emfi ye mu nko na nyame honhom betena ye mu na endarete ye nko trostem no abre nyinara na endarete ye enko papa ye mu kan bible no se membre papa ye ho da nyame honhom ati wo mu a obeya adoye obehu nipa mobbo obekan trostem umfere so obeka nyame asem umfere so oni afoforo ebehia o mu problem umfere so bebo nyanka ekunafo umfere so wobeya ade biara eso ono tiasefo Nyankopɔn nani na se nyame honhom na se ti wo mu dia abre nyina wotutu mrika ekobonni mu wokan eye Isaiah chapter 59 verse 1 to 3 na o se moja ye mo nsem ma mente ma me bebrade mentem kwan aware mode mo ano edi atrosem wokan eye Isaiah chapter 1 verse 15 to 16 ne kwana o se de mo na wo bon pai na wo pai e dos ne awrade mentie esan se moja aye musem mama adofo no de be ne de yakoma aye na ma ye ne Yakopɔn tam kwan aware e wa bre kwa bible na ka che tie ne pedwa nyame aso de nyame honhom atiye mu na ye ma nyame honhom na tu afiri ye mu saken denke be ko ye kotodwo anim na ya sro so Nyankopɔn ne se wo hu ye mobbo na o sa fa ne honhom emegu ye nso a enko begu ye nso Danu David ka sembi e was Psalm 51 verse 17 no o se Awurade akoma ebubu na apeche de we Awurade wompo odofo sanke ne ka bebubu akoma na nka akoma apeche na kwa ma Onyankopɔn san betena na hengwa mu a na kwado be je ne opeso wode wo ye afi 2018 we me no mi ne Nyankopɔn asɔre da nyame honhom atie mu ye me mobone afo ne kwan e ma ne fa ye nya ne opese wo ye ye me mobone afo ne kwan e ma ne ma mede hini e wo ye mu ye me mobone afo ne kwan e ma ne tutu ensem bi engu yaso Minya dofo minya ba minya berima wutie mi nyame honhom na ti wo mu pa na abraba wo boni ada no afa wiase ne emunya nyina abɔ wo bo ada no ase se wiase ne nyama nyina na enuti wo apo nyame asem adofo nim mama ye kra enhwehwe Ewrade mama ye nso frasa fo Ewrade abre nyina mama ye ndo Ewrade esan se ye nyame asɔre da nyame honhom atie mu Oma ye hwehwe osho ahene ne tene ne kan no fa ne aka nyina enka ye ho mesra wo se menua dofo a wotie mi se se wo ho se honhom konkron no ati wo mu anasa wokɔ ata wo honhom ne kɔ asre Awurade obadum wo bi sre Awurade na ɔma honhom konkron ne bi David se Awurade menyi honhom konkron no emfiri me so kora mesra wo yen sre Awurade me ma ne ye honhom konkron emfiri yen so Abra ye wo wiase nye fe wiase nyina no mu Bible so be fa Kristo anu aye abode fofo ne madada ne nyina atwam 2017 boni ye di ye nyema ye ye de se nyame asɔre dan no 2018 de megidi se ye nyina ye nye sa se ye bibia ye nkai se ni pedua ne nyame asɔre dan sa asɔre dan a esi ho no no se ye ti emu nsem na se ne yakrondo se ye bekoma ye hu no se yakoma no se ya membo kwa na Kristo ametinem na se mu sa ne mafi we adwaman pese me kumenya kro no enitan ne ma bebrebe we wo ma Kristo nso anya na kondo se baba betena yakoma mu enti ende odofo hwehwe wakoma mu na to nsa frɛ Awurade so ma metena wakoma no fa wonya ne a opese wo ye ne a ya se no ono Awurade no onfa enkyɛyen esanse na asɛm ne kan ye se obi befo no Kristo aye abode foforo de ya 2018 aye abode foforo Kristo mefa ye enfa ye ne ne mba biem nti mesrɛ mo mama yen check the story that lives us yen check honhom a ede ye adwuma se ne nyame honhom a yen srɛ Awurade na se nyame honhom so a yen sɔre tonton so pengusu na enye kɛseɛ nyame nhyira etiefo nyina amen and amen pa